In today's video, I have something very important to tell you. I would like you to know the use of things like sometimes forget or remember plus present form of any verb, either passive form of any present form of any verb, understood, or plus ing explains or refers back to things uh, that one did, understood, some past action, clear. I would like you to understand this in English first, because in English, like, I will never forget meeting you, I will remember meeting you, I will never forget buying our first car, I will remember buying our first car. This is how we say so many things. Like, and I would like you to understand this in Bengali. Like at the age of 18, understood. You remember having fallen in love, understood, in love with one of your classmates. This is not a very good thing to say, but there are many stories written. Especially there is the writer James Joyce. Okay, he wrote on how the teenagers fall in love, even when they are students of schools, colleges, universities. Understood? A lot was written about how children, you know, children actually, school going, university going, college going children, especially girls, boys, understood, uh, fall for one another or each other. Okay. So my dear children, I want to explain this in Bengali and Hindi. It will be very good. দেখো, বাংলাতে প্রথমে বলি। বাংলাতে বলি যে কোনো কোনো জিনিস যেন আমরা কখনো কখনো বলি না, আমার দীঘাতে যাওয়ার কথা भूलबो ना, ये जावार कथा दीघा जाने के बाद कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि मान लीजिए अभी आप बुढ़ा आदमी बन गए, तो आप जब दीघा गए थे फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आपका मम्मी पापा आपके साथ था, ठीक है, तो वो दिन बहुत अच्छा दिन था, वो कभी भूलने लायक नहीं है। तो वही जो जावार कथा, यही कथा बोली ना, तो आई शैल नेवर फॉरगेट गोइंग टू दीघा, I shall never forget, or I will never forget going to दीघा, because your parents were with you. आप दीघा जाने के बाद कभी नहीं भूल सकते हो, क्योंकि आपका मम्मी पापा तब थे। मान लीजिए आज नहीं है, अब बूढ़ा आदमी बन गए, ठीक है, तो इसी को I shall never forget going to दीघा, I shall never forget going to दीघा, I shall remember, I still remember going to दीघा with my parents when I was a college student, university student. Is that clear? तो सिमिलरली आप ऐसे भी बोल, मैं लंदन में गया क्वीन विक्टोरिया के साथ, जो मुलाकात हुआ था मेरा, वो मुलाकात का बात कभी नहीं भूल सकते। আমি কুইন ইংল্যান্ডে গিয়ে কুইন ভিক্টোরিয়ার সাথে যে সাক্ষাৎ করেছিলাম, সেই সাক্ষাৎটা কোনোদিন ভুলতে পারবো না। আই শ্যাল নেভার ফরগেট, ক্লিয়ার, মিটিং দ্য কুইন in England. Understood? I shall never forget meeting the queen. Or a forget, I shall never forget meeting the queen. I shall remember, I still remember meeting the queen. It means even today you cannot forget. When you say I still remember, अभी भी आपका याद है। समझ में आया? तो दोनों का प्रयोग आप कर सकते हो। कैसे एक्सप्रेशन से? आप ये काम करो, I shall remember बोल दो, I still remember बोलो, उसके साथ भार्ब का प्रेजेंट फॉर्म लाओ, जैसे गो, सी, प्ले, और उसके साथ आईएनजी जोड़ दो। जैसे अभी भी मेरा याद है, मेरे पापा के साथ मैं क्या किया था, कलकत्ता गया था एट द एज ऑफ 15। मैं अभी भी मेरा याद है, मेरे अभी भी याद कर रहा हूँ, এখনো আমার মনে আছে আমার বাবা আমাকে কলকাতায় নিয়ে গেছে। इसको यदि पैसिव में आप बोलेंगे, आई स्टिल रिमेंबर बीइंग टेकन टू द जू बाय माय डैड, आई स्टिल रिमेंबर बीइंग टेकन, अभी भी मेरा याद है कलकत्ता जू में जाने के बाद, अभी भी मेरा याद है, एखोनो कलकाताয়
জুতে যেখানে ইয়েগুলো দেখা হয় প্রাণী পশু, ঠিক আছে। তো এখনও আমার মনে আছে, আমার যখন বয়স 15 বছর ছিল তখন আমার বাবা আমাকে কলকাতায় নিয়ে গেছিলো জু দেখাতে, বা বোটানিক্যাল গার্ডেনে নিয়ে গেছিলো, বা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল দেখাতে নিয়ে গেছিলো, ঠিক আছে, বা কলকাতায় নিয়ে গেছিলো। আই স্টিল রিমেম্বার বিং taken to Kolkata at the age of 15. I still remember being taken to Calcutta by my dad. ठीक है? Or I still remember going to Kolkata with my dad when I was 15 years old. मेरा जब 15 साल उम्र था तब मेरा पापा जी मुझे लेके गया। तो उसको पैसिव के हिसाब से भी आप प्रयोग कर सकते हो, প্যাসিভিও ব্যবহার করতে পারবে, আবার তুমি অ্যাক্টিভ ব্যবহার। আমার এখনো মনে আছে আমার প্রাইমারি স্কুলের টিচার আমাকে মেরেছিল। I still remember being beaten by one of the primary teachers of our school. Understood? By the game teachers. Understood? By one of the game teachers of our school. আমার এখনো অপমান করার কথাটা মনে, আমি এখনো আমাকে যে কলেজে আমি একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিনি বলে এখনো আমার মনে পড়ে আমার হিস্ট্রি টিচারের দ্বারা অপমানিত হওয়ার কথা। I still remember being insulted by our history professor in our college. Understood? When I was unable to answer one of the questions he asked me. When I failed to answer the questions, understood, one of the questions asked by my college professor, history professor, I cannot forget that day on which this event happened. Understood? তাহলে এই যে কথা কোনো কিছু, you still remember being insulted by your history professor when you fail to answer a question, history question. Understood? So this is how, এই যে কথা আমরা বাংলাতে বলি না, কথা বাদ, जाने के बाद, दीघा जाने के बाद, दिल्ली जाने के बाद, আমেরিকা जाने के बाद, কোনো কিছু করার কথা, কোনো কিছু হওয়ার কথা, এখন আমার স্কুলে ফার্স্ট হওয়ার কথা ভুলিনি আমি। I still remember, understood, coming out first in our class. I shall never forget coming out first in our class. Understood? আমি কোনো কিছু করার কথা যদি এখনো ভুলতে না পারি, এখনো যদি আমার মনে থাকে, এই কথাটা রিমেম্বার আর ফরগেট দিয়ে বলতে পারবে। তাহলে এটা গঠন প্রণালী কি? ভার্ব মেন ফর্ম, প্রেজেন্ট ফর্মে ভার্ব নিয়ে আসবে, যে কোনো ভার্ব আনলে এনে তার সাথে আইনজি যোগ করে দেবে। আর যদি প্যাসিভে করতে চাও, কেউ নিয়ে গেছিল, কেউ কিছু করেছিল, তাহলে কি করবে? আই রিমেম্বার, তারপর একটা বিইং নিয়ে আসবে, তারপর পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম অফ ভার্ব আসবে। ঠিক আছে? যেমন তুমি যদি বলো আমার এখনো মনে আছে আমার একটা টিচার, ঠিক আছে, আমাদেরকে আমেরিকা নিয়ে গেছিল এক্সকারশনে। I still remember being taken to America, understood, on an excursion. I still remember being taken to America. মানে I shall never forget being taken to America by one of our teachers. Understood? On an excursion. Understood? So you still remember. এখনো আমি ভুলতে পারছি না আমার ফার্স্ট বই কেনার কথাটা, প্রথম বই। বুঝতে পারছো তো ব্যাপারটা কি? I still remember buying my first book. Understood? আমার এখনো আমার প্রথম দিন স্কুলে যাওয়ার কথাটা বলতে পারছো না। I still cannot forget. I still remember going to my school as a baby. Understood? You cannot forget your first day at school. It means, do you get it? I still remember going to school as a baby. মানে you shall not never forget, but I will never forget going to school as a baby. Understood? Because on that day my mother was with me. My mother took me to school. আমার মা, मेरी मम्मी मुझे स्कूल लेके गई थी. I still remember. Understood? Going to school with my mother when I was a baby. I still remember going to school. Understood? I still remember going to school for the first time. আমি আমাদের গাড়ি কেনার কথাটা এখনো মনে আছে আমার। I still remember buying our first car. Understood? I shall never forget buying our first car. So with this I come to the end of this class. I hope you have understood, no?
If you have understood, please you don't forget to subscribe to my channel, and if you really love me, you must not hesitate to give me a like. Bye.